सो गाइस एबे मैं ब्रह्मपुर अच्छी ब्रह्मपुर आज सूरत जाऊँगी तो देखिए आपण को ट्रावेलिंग आज केमती मोर एक्सपीरियंस रोची माने 3 दिन सफर तो आपन सेयार करी एबे राति 9टा अधे गाड़ी अच्छी तो एबे मु वेटिंग कार्ड देली वेट करची गाड़ी एपटे आसीबो एबे आम एपटे चलते मुझे आपको देखा देखिए मोर गाँव किसी रिलेटिव माई मैंने आसती आटा मोर शला तो देखु आम सब बेटिंग काटी जाऊँ तो से गला पर आप देखा और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो गाइस एबे गाड़ी आया ऊपर देखते बहुत लोग भीड़ है देखु एपटे भी भीड़ है मत लगुच मुझे बस पार नहीं आज आउ वेटिंग तो काटी तो देखु प्रबल लोक अच्छा बस पारि न बस पारि से आगू भी जना पड़ो तो अच्छी तो मोबाइल मुझे रखी बैग्रे आ बसला मुझे भेटाइबी देखिए आम गाँव किसी भाई मैंने आमको छाड़ा आसती तो गाइस एबे गाड़ी आया ऊपर आज जर्नी केमती हो तो आप सेयार करी वीडियो रे तो चलतु एबे गाड़ी आया ऊपर देखते बहुत भीड़ अच्छे गाड़ी तो लोक भी बहुत प्लाटफर्म में बहुत भीड़ अच्छा देखिए माने मत लगुच कि आज आम बस पारना बोली भगवान को कृपा जहाँ हो बस पारे भल हम जदि न बस पारे बहुत भीड़ तो टे ऐसा लगे तो चलतु गाड़ी आला मुझे वीडियो बने गाइस एबे हमें बस गाड़ी आउ लेट लगला 10टा अधे लगेला ट्रेन चलला गाड़ी राति भी हो गला आप देखा रेस्ट करवा तो गाइस आज हूँ आम द्वितीय दिन एबे सकाल होगला सकाल उठिक आम चाय पीऊँ देखो प्रबल ठंडा भी हो तो ये 2 दिन कटिगला आ गोटे दिन रास्ता तो आउ गोटे दिन केन बीत तो काली तो आम 3-4 बुली पड़ू प्रबल ठंडा भी हो शोक उठू ठंडा लगे प्रथम चाय पिया लगे सो गाइस एबे आम कंटाबांजी रेलवे स्टेशन देखते आटी रेलवे काम चलती बर्तमान ट्रेन रखी कंटाबांजी कि समय पर छाड़ నీ చదువుతుందా అదే మేము వెళ్తాం కదా టెంపుల్కి వెళ్తాం అయితే नागपुर रेलवे स्टेशन पहुँची गलु आम समय है संध्या 4टा तो खाली 2-3टारे लगेब गाड़ी देखिए पूरा हालत पूरा खराब होगला पूरा खराब होगला हालत पूरा खराब होगला देखिए पूरा बांकड़ा होगला वेटिंग काटती तो वेटिंग ढड़ा जा पड़ी बाथरूम पाखे देखु प्रबल भीड़ बस भी जगह दौना खरा खाई एमती गोटे भयंकर सिल्वर सीट बसिकी बास से दिन जा पूरा पानी फानी न पीक अच्छी एवं पा पीवा स्टेशन आई तो पानी किणवा पीवा इवनिंग डिनर कर खाई शई पड़ा राति 2-3टारे शायद लगे सूरत स्टेशन चलते वीडियो को कंक्लूड करवा What? What? राति समय
ଟିକେ କଲେ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ପୁଣି କାଲି ପାହାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ମୋ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ପଳାଇ ଯୋଉଠି ରହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଦୁଇଟା ମିଲ୍ସ ମଗାଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ ମୋ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ଆଇଛି ମୋ ଶଳା ସାନ ଶଳା ହେବ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମିଲ୍ସ ମଗାଇଛୁ। ଗୋଟେ ସାଧା ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ଭେଜ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ମାଛ ପିସ୍, ଦୁଇଟା ମାଛ ପିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧା ତରକାରୀ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଭାତ ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆଯାଉଛି। ଏବେ ଖାଇକିରି ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇକି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଆଉ ରାତି ଭୋର ସକାଳ 4ଟା 3ଟା ହେଲେ ଲଗାଇଦେବ ଷ୍ଟେସନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ପିସ୍ ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ, ଏପଟେ ସାଧା ଗୋଟେ ଆଳୁ ଭଜା, ବାକି ନର୍ମାଲ୍ ଖାନା ଯେଉଁ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଆଉ ତା ସହିତ ଆଚାର ଦେଇଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ପିସ୍ କରିଦେବେ। ଏତିକି ଖାଇକିରି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଆଉ ରାତି 4ଟା ହେଲେ ଯିଏ ଯାହା ଘରୁ ଯିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜିର ରାତିର ଖାନା କିଛି ଏମିତିକାର, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏମିତି ମିଳୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାଛ ପିସ୍ ଆଉ ଆଳୁ ବେସର, ଗୋଟେ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଡାଲି ଭାତ, ଏତିକି ଖାଇକିରି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା। ସକାଳ 4ଟା ହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଯିଏ ଯାହା ଘରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଇବା। ଏମିତି ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ର ଖାନା କିଛି ଭଲ ଟିକେ ଆସୁନି, ଫିର୍ ବି ପେଟ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା। ଖାଇବା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି 8ଟା ଅଧେ। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପଡ଼ିବି ଜାଗା ଦେଖି। ଆଉ ସକାଳ 4ଟାରେ ଆମେ ସୁରତ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମର ଓହ୍ଲେଇବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଷ୍ଟପ୍ ରଖିବା। ଆମେ ଓହ୍ଲିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 2:57 ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଲଗାଇଲା ପୁରୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ବାହାରି ଘରକୁ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରି। ଆଉ ଏଇଠୁ ଅଟୋ ଧରିକି ଯିବୁ ଘରକୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ରହୁଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଚା ପିଇବା ପ୍ରଥମେ, ଆଉ ଚା ପିଇକିରି ଯିବା। ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ଚାय ପିଉଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ସୁରତ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରି ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ବାହାରି ଗୋଟେ ଚାରି ଅଛି, ତ ଚାୟ ପିଉଛି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠିର ଚା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ସୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଅଟୋରେ ବଇଛୁ। ଆଉ ଆମ ଜାଗାର ଏମିତି କିଛି ରୋଡ଼, ଆମେ ଯେଉଁ ରହୁଛୁ ତ ସେଇର ରୋଡ଼ ଏମିତି କିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଅଲରେଡ଼ି।
ଆଉ କିଛି ସମୟର ବାଟ। ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ଆଜି ମାନେ ଆଜିର ଜର୍ଣ୍ଣିରେ 3 ଦିନର ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଏମିତି ଥିଲା କିଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ରଖୁଛି। ଗାଇସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଲି ହେରି ଘରକୁ। ଆଉ ରାତି 3ଟାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲଗେଇଥିଲା, ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ସିଧା ଆମେ ସବୁ ଆସିଲୁ ହେରି। ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ଗଲେ ହେରି, ଆଉ ମୋ ଘରୁ ମୁଁ ଆସିଲି ହେରି। ଆଉ ଆସିକି ସିଧା ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଏବେ ଉଠିକିରି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଭୁଲିବନି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଭେଟ ହେବି। ତ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।